পয়লানো যতন খাকাহাম তিনি কাইসা মিয়া কাতিরাম ভিলেজ কমিটি ও জয়নিং প্রোগ্রাম आं जे स्पीच रिमानी चाकमा हदानो तै abono clarification ni taisa clarification ni bagai ang nong ni buskango ma phaika miya je ang speech o je samani je koyekdin ni age council of Triprasa hoda aborok ni je borok je khorangti samani parbatto Chattogram ni no tei abono khanawi no ang saka kisu kisu ta jata samono bo tabo te Gondochara ekai tai West district ni Jarul Basai ba kubang no jagao যে চাকমা হদানি বরক যে একনানি ফাই দङ नि যে সামানি অকক সামানো রগৈ কেবনি কোনো হদানিबो খাও হয়তো আবো খাও নাঙ্গै মানখানা गा आबोनि बागै आं सानो नायो आं जेटा मिया जे कक सामानि अबनो आं रसायनाखा कारण आं कोनो हदानि बा कोनो दफानि एगेन्स्ट साया जेटा आं किसा कुबुय अबनो ना साइरिका अबनो तै जुदि केबनि खाव नां टंखाय आं सानाय सरि एकाकाय आं आनि कक मिया जे स्पेस जे सामानि अह कायसा चाकमा हदानो तै आं अबनो रसायनाखा आं खाख्लायो जारा अमनो तै जारा खा नाङि टंनाय अमनो तै जारा बोखाव दुइ टंनाय এবং বখা সময় টংনাই বরক কিলিয়ারঙানে তাই আং থিনাঙ্গো ও চাকমানি ইসুনতৈ বা চাকমারংনি করনতৈ আং সাগলাক হয়তো বুইনি সামানো বা আং তাই রেফারেন্স খাইগলাক আং খাখলাयो যে অবনো যে মিয়া যে কাতিরাম ভিলেজ কমিটিও যে 111 পরিবার জয়নিং প্রোগ্রামও কিসিসা যে আং মানে 1 মিনিট নিবো কম যে চাকমা হদানতৈ পার্বত্য চট্টগ্রামনি চাকমারংনি যে यांगो हापायमानि नतै जे किसाता जे सामानि अबननो आं रसायनाखा आनि जे स्पेसना आं रसायनाखा एका आं खाख्लायो जे चाकमा हदानि बररक जुदि खा नाङै टंखाय बा अयनो केबो कुनु बररक जुदि रसाय माने अमनतै खा नाङै टंखा आंखाय आं सानाय सरि आं आनि बक्तब्यनो रसायनाखा आं खाख्लायो अबनि बाबान बा बर क्लियार नङै थांगाने जतन ना हामबाय।